When can you meet a crab seller at a fish auction? Kapan Anda bisa bertemu penjual kepiting di tempat pelelangan ikan? A gang of thugs killed a pineapple seller. Sekelompok preman membunuh seorang penjual nanas. Traditional herbal medicine sellers should be able to use the digital market fully. Penjual jamu tradisional harus bisa memanfaatkan pasar digital secara maksimal. A gum seller can build a house from his business. Seorang penjual permen karet bisa membangun rumah dari usahanya. A seller of empik-empik can produce 1,000 empik-empik per day. Seorang penjual empek-empek bisa menghasilkan 1.000 empek-empek per hari. A market is a meeting place for sellers and buyers. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. I am happy with an honest seller. Saya senang dengan penjual yang jujur. An honest seller will succeed in his time. Penjual yang jujur akan berhasil pada waktunya. Where is the location of the chicken meat seller at the Kediri primary market? Di manakah lokasi penjual daging ayam di pasar induk Kediri? He was looking for a seller of saltwater fish. Ia mencari penjual ikan air asin. Usually in the Kediri market, there are saltwater fish sellers. Biasanya di pasar Kediri ada penjual ikan air asin. During the mango season, you will see mango sellers visiting several villages. Selama musim mangga, Anda akan melihat penjual mangga mengunjungi beberapa desa. We are happy with the cloth sellers at the crossroads. Kami senang dengan penjual kain di persimpangan jalan. Is being a seller a noble profession? Apakah menjadi penjual adalah profesi yang mulia? Being a seller is a noble profession because it benefits other people. Menjadi penjual adalah profesi yang mulia karena bermanfaat bagi orang lain. A seller must be persistent in adjusting his model to be successful. Seorang penjual harus gigih dalam menyesuaikan modelnya agar berhasil. Sellers are also tenacious people to regulate the economy when there are no buyers. Penjual juga ulet mengatur perekonomian saat tidak ada pembeli. Mr. Sansel has been a meat seller at the Surabaya wholesale market for 20 years. Pak Samsul telah menjadi penjual daging di pasar grosir Surabaya selama 20 tahun. We were standing in front of a tofu seller. Kami berdiri di depan penjual tahu. Mr. Tony bought a set of table tennis balls. Pak Tony membeli satu set bola tenis meja. He is not playing. Dia tidak sedang bermain. They are not come to my house. Mereka tidak akan datang ke rumahku. If you want to be a police officer, he will become police too. Jika kamu ingin menjadi polisi, dia juga akan menjadi polisi. She is crying all night long. Dia menangis sepanjang malam. I was playing basketball last week. Saya bermain basket minggu lalu. They were trying so hard when facing Indonesian teams. Mereka berusaha keras saat menghadapi tim Indonesia. I have done my exams. Saya sudah menyelesaikan ujian saya. He has passed the challenge. Dia telah melewati tantangan tersebut. Messi had retired when Barcelona didn't extend his contract. Messi pensiun ketika Barcelona tidak memperpanjang kontraknya. Mother has come to your school at 12 p.m. Ibu datang ke sekolahmu pukul 12 siang. It has been decided where Lionel Messi will come when he left Barcelona. Sudah diputuskan kemana Lionel Messi akan pergi ketika dia meninggalkan Barcelona. He doesn't understand what she is saying. Dia tidak mengerti apa yang dikatakan ibunya. They don't know about the result, but they understand the game. Mereka tidak tahu hasilnya, tetapi mereka mengerti permainannya. Did you play the game last night? Apakah kamu bermain game itu tadi malam? Do you come to his party? Apakah kamu datang ke pestanya? Ronaldo can run faster than Messi.
Ronaldo bisa berlari lebih cepat daripada Messi. She could make tasty coffee. Dia bisa membuat kopi yang enak. A bird can fly all around. Seekor burung bisa terbang kemana-mana. If he's not play, he must be injury. Jika dia tidak bermain, pasti dia cedera. It can't be true. Tidak mungkin benar. He might score a goal today. Dia mungkin mencetak gol hari ini. I will go to school if the weather is good. Saya akan pergi ke sekolah jika cuacanya bagus. All the lamps suddenly went out because the electricity from PLN went Semua out. lampu tiba-tiba padam karena listrik dari PLN padam. Motorcycle headlamps must be on both during the day and at night. Lampu depan sepeda motor harus dinyalakan baik siang maupun malam. You must turn on the lamp signal when you want to turn right or left. Anda harus menyalakan lampu sein saat ingin berbelok ke kanan atau kiri. He turned on the lamp signal to the left but turned right. Ia menyalakan lampu sein ke kiri tetapi berbelok ke kanan. The mistake of turning on the lamp signal when you turn can result in a fatal accident. Kesalahan menyalakan lampu sen saat berbelok dapat mengakibatkan kecelakaan fatal. Mahari was told by his teacher to draw a lamp in a drawing book. Muhari disuruh oleh gurunya untuk menggambar lampu di buku gambar. The question book has a lamp on the cover. Buku soal itu bergambar lampu di sampulnya. Budiman asked me how to fix a dead lamp. Budiman bertanya padaku bagaimana cara memperbaiki lampu yang mati. In cities in Java, many people repair lamps on the side of the road. Di kota-kota di Jawa, banyak orang memperbaiki lampu di pinggir jalan. Tegu, a young man from Central Java, was the first to repair the lamps in Manukan, Surabaya. Tegu, seorang pemuda dari Jawa Tengah, Adalah orang pertama yang memperbaiki lampu di Manukan, Surabaya. The lamp factory in Manikankilo, Surabaya can employ around 200 employees. Pabrik lampu di Manikankilo, Surabaya dapat mempekerjakan sekitar 200 karyawan. I worked at a lamp manufacturing company for more than 1 year. Saya bekerja di perusahaan manufaktur lampu selama lebih dari 1 tahun. A boy recorded a video of a railway bolt coming loose on the Purworejo railway line. Seorang anak laki-laki merekam video baut rel kereta api yang terlepas di jalur kereta api Purworejo. We have been reading the history of the construction of the railway line in Garut for 6 months. Kami telah membaca sejarah pembangunan jalur kereta api di Garut selama 6 bulan. It was recorded that 51 traffic accidents occurred on the Bojonegoro Railway. Tercatat bahwa 51 kecelakaan lalu lintas terjadi di jalur kereta api Bojonegoro. I have a friend from Kalimantan who wants a railway to be built in his area. Saya punya teman dari Kalimantan yang ingin jalur kereta api dibangun di daerahnya. The railway train will arrive in the nation's capital at the end of July 2024. Kereta api tersebut akan tiba di ibu kota negara pada akhir Juli tahun 2024. Don't play near the railway. Jangan bermain di dekat jalur kereta api.
It turns out that Budi had a grandfather who worked in the Indonesian National Ternyata Army. Budi mempunyai seorang kakek yang bekerja di Tentara Nasional Indonesia. Samsul's grandfather would pick mangoes at my house. Kakek Samsul suka memetik mangga di rumahku. We will stay at our grandfather's house in Banjarmasin for 1 week. Kami akan menginap di rumah kakek kami di Banjarmasin selama 1 minggu. Our grandfather's house was not big and not spacious, but we felt at home while living there. Rumah kakek kami tidak besar dan tidak luas, namun kami merasa betah selama tinggal di sana. Our grandfather gave us a Seiko brand wall clock. Kakek kami memberi kami jam dinding merek Seiko. My grandfather's bike is very nice and impressive. Sepeda kakek saya sangat bagus dan mengesankan. My grandfather took me around the village using a wagon. Kakek saya mengajak saya keliling desa dengan menggunakan kereta. We will bring bananas to our grandfather who is being treated in a hospital. Kami akan membawakan pisang untuk kakek kami yang sedang dirawat di rumah sakit. My grandfather turned out to be good at riding a horse Artinya. Kakek saya ternyata pandai menunggang kuda. Who buys new lamps at school? Siapa yang membeli lampu baru di sekolah? The lamps in front of my house are no longer on. Lampu di depan rumahku sudah tidak menyala lagi. This is a lamp from Surabaya. Ini lampu dari Surabaya. We tried to sell small wattage lamps. Kami mencoba menjual lampu berdaya rendah. Tiara will work at a lamp company starting next year. Tiara akan bekerja di perusahaan lampu mulai tahun depan. We will bring in the machines used to make the lamps. Kami akan membawa mesin-mesin yang digunakan untuk membuat lampu tersebut. The majority of raw materials for making lamps are imported from China. Sebagian besar bahan baku untuk pembuatan lampu diimpor dari Tiongkok. The lamp company in Surabaya was previously a speaker manufacturing company. Perusahaan lampu di Surabaya ini sebelumnya adalah perusahaan manufaktur speaker. His business went from a watch shop to a speaker factory and a lamp factory. Bisnisnya berkembang dari toko jam tangan menjadi pabrik speaker dan pabrik lampu. My grandfather taught me to play ball on the Kakek field. saya mengajari saya bermain bola di lapangan. My grandfather wore a red shirt and black knee-length jeans. Kakek saya mengenakan kemeja merah dan celana jeans hitam selutut. When my grandfather spoke, he was always slow and didn't want to shout. Ketika kakek saya berbicara, dia selalu lamban dan tidak mau berteriak. How is your grandfather's condition in the hospital? Bagaimana kondisi kakek Anda di rumah sakit? He is my grandfather from Java. Dia adalah kakek saya dari Jawa. My grandfather is being treated in hospital for lung disease. Kakek saya dirawat di rumah sakit karena penyakit paru-paru. We will bury our grandfather in Tarakan. Kami akan menguburkan kakek kami di Tarakan. I will go to visit my grandfather's house in Madiun. Saya akan pergi mengunjungi rumah kakek saya di Madiun. My grandfather gave me a wooden toy as a gift. Kakek saya memberi saya mainan kayu sebagai hadiah.
My grandfather will take me to visit the Grand Mosque in Surabaya next month. Kakek saya akan mengajak saya mengunjungi Masjidil Haram di Surabaya bulan depan. I saw a video of my grandfather when he went to Surabaya last month. Saya melihat video kakek saya ketika dia pergi ke Surabaya bulan lalu. My grandfather will go on the pilgrimage to Mecca next month. Kakek saya akan menunaikan ibadah haji ke Mekah bulan depan. With whom will grandfather go on the pilgrimage to Mecca next month? Dengan siapa kakek akan menunaikan ibadah haji ke Mekah bulan depan? My grandfather would harvest corn in the rice fields. Kakek saya akan memanen jagung di sawah. My grandfather will send a ton of rice to Sumatra. Kakek saya akan mengirimkan 1 ton beras ke Sumatera. What was your grandfather's job in Jombang? Apa pekerjaan kakekmu di Jombang? My grandfather used to be a farmer in Kediri. Kakek saya dulunya adalah seorang petani di Kediri. Bambang was sad to see his grandfather being treated in hospital. Bambang sedih melihat kakeknya dirawat di rumah sakit. Amina's grandfather had an accident on the Surabaya-Java toll road last night. Kakek Aminah mengalami kecelakaan di tol Surabaya, Jawa tadi malam. We will not go to California next year. Kami tidak akan pergi ke California tahun depan. They will not be the president of USA. Mereka tidak akan menjadi presiden Amerika Serikat. Amina is not going to read a book in library. Aminah tidak akan membaca buku di perpustakaan. I am not going to buy banana next day. Saya tidak akan membeli pisang besok. We are not going to write a lesson for these students. Kami tidak akan menulis pelajaran untuk murid-murid. Will I repair your radio next week? Apakah saya akan memperbaiki radio Anda minggu depan? Will Anissa make a video next month? Apakah Anissa akan membuat sebuah video bulan depan? Will Tamada learn more hard next year? Apakah Tamada akan belajar lebih giat tahun depan? Will we try this challenge? Apakah kami akan mencoba tantangan ini? Will you have son next month? Apakah kamu akan mempunyai keturunan bulan depan? Will we go to California next year? Apakah kami akan pergi ke California tahun depan? Will they be the president of USA? Apakah mereka akan menjadi presiden Amerika Serikat? Is Amina going to read a book in library? Apakah Aminah akan membaca buku di perpustakaan? Am I going to buy banana next day? Apakah saya akan membeli pisang besok? Are we going to write a lesson for these students? Apakah kami akan menulis pelajaran untuk murid-murid? Will I not repair your radio next week? Apakah saya akan memperbaiki radio Anda minggu depan? Will Anissa not make a video next month? Apakah Anissa akan membuat sebuah video bulan depan? Will Tamada not learn more hard next year? Apakah Tamada akan belajar lebih giat tahun depan? Will we not try this challenge? Apakah kami akan mencoba tantangan ini? Will you not have son next month? Apakah kamu akan mempunyai keturunan bulan depan? Will we not go to California next year?
Apakah kami akan pergi ke California tahun depan? Will they not be the president of USA? Apakah mereka akan menjadi Presiden Amerika Serikat? Is Amina not going to read a book in library? Apakah Aminah akan membaca buku di perpustakaan? Am I not going to buy banana next day? Apakah saya akan membeli pisang besok? Are we not going to write a lesson for these students? Apakah kami akan menulis pelajaran untuk murid-murid? My grandfather is still strong at running and riding. Kakek saya masih kuat dalam berlari dan berkuda. What is your grandfather's name, Ahmad? Siapa nama kakekmu? Ahmad. My grandfather's name was Abdullah. Nama kakek saya adalah Abdullah. My grandfather was born in Yogyakarta and buried in Jombang. Kakek saya lahir di Yogyakarta dan dimakamkan di Jombang. He will have ignored our party when his father asked him go. Dia akan sudah mengesampingkan pesta kami ketika ayahnya menyuruh dia pergi. Tiago watched this video and ignored my advice. Tiago melihat video ini dan mengabaikan saran saya. She has ignored his husband since someone told to her something. Dia sudah mengabaikan suami dia sejak seseorang memberitahu sesuatu kepada dia. Have you ignored Tiago? Apakah Anda sudah mengabaikan Tiago? My advice is ignored by Samsul yesterday. Nasihat saya diabaikan oleh Samsul kemarin. Next year, Joni will always play football in Persija. Tahun depan, Joni akan selalu bermain sepak bola di Persija. Next month, Joni will always give them a free dress. Bulan depan, Doni akan selalu memberi mereka nasi goreng. Next week, I will always come in the early morning. Minggu depan, saya akan selalu datang lebih pagi. I will repair your radio next week. Saya akan memperbaiki radiomu minggu depan. Anissa will make a video next month. Anissa akan membuat sebuah video bulan depan. Tomato will learn more hard next year. Tamada akan belajar lebih giat tahun depan. We will try this challenge. Kami akan mencoba tantangan ini. You will have son next month. Kamu akan mempunyai keturunan bulan depan. We will go to California next year. Kami akan pergi ke California tahun depan. They will be the president of USA. Mereka akan menjadi Presiden Amerika Serikat. Amina is going to read a book in library. Aminah akan membaca buku di perpustakaan. I am going to buy banana next day. Saya akan membeli pisang besok. We are going to write a lesson for these students. Kami akan menulis pelajaran untuk murid-murid. I will not repair your radio next week. Saya tidak akan memperbaiki radio Anda minggu depan. Anissa will not make a video next month. Anissa tidak akan membuat sebuah video bulan depan. Tomato will not learn more hard next year. Tamada tidak akan belajar lebih giat tahun depan. We will not try this challenge. Kami tidak akan mencoba tantangan ini. You will not have son next month. Kamu tidak akan mempunyai keturunan bulan depan.
Indonesia has a largest population in Southeast Indonesia Asia. mempunyai populasi terbanyak di Asia Tenggara. Timor-Leste is the nearest neighbor for Indonesia. Timor Leste adalah tetangga terdekat untuk Indonesia. He always gives me a luxurious diamond. Dia selalu memberikan saya sebuah permata yang mewah. I dislike him because he is a lazy student in my class. Saya tidak menyukai dia sebab dia adalah siswa yang malas di kelas saya. Samsul has a white dog in his house. Samsul mempunyai anjing putih di rumah dia. This man is keeping a brown cow in front of his house. Lelaki ini sedang memelihara sapi coklat di depan rumahnya. They have watched movie A Brave Man. Mereka sudah melihat film seseorang lelaki pemberani. I have just seen an amazing accident in front of my office. Saya baru saja melihat sebuah kejadian menakjubkan di depan kantor saya. She loves Hamza because Hamza is most handsome man in my school. Dia mencintai Hamzah sebab Hamzah adalah lelaki paling tampan di sekolah saya. This diamond is made from gold. Permata ini dibuat dari emas. Hamza has kept a brown cat. Hamzah sudah memelihara sebuah kucing coklat. She will bring me a latest laptop. Dia akan membawakan saya laptop terbaru. We have known a red laptop from Infinix. Kami sudah mengetahui sebuah laptop merah dari Infinix. Beidhai is the fastest sprinter in this stadium. Baidobi adalah pelari tercepat di stadion. They always ignore my advice. Mereka selalu mengabaikan nasihat saya. He always ignores his job. Dia selalu mengabaikan pekerjaan dia. Anissa will ignore me tomorrow. Mereka akan mengabaikan saya besok. Do you ignore my children, Faradilla? Apakah Anda mengabaikan anak-anak saya, Faradilla? They don't ignore my student. Mereka tidak mengabaikan siswa saya. She is ignoring this accident. Dia sedang mengabaikan peristiwa kini. Why do you ignore my company? Mengapa Anda mengabaikan perusahaan saya? He doesn't ignore my advice. Dia tidak mengabaikan nasihat saya. Is he ignoring my car? Apakah dia mengabaikan mobil saya? Will you ignore my job? Apakah kamu akan mengesampingkan pekerjaan saya? He ignored my advice over there. Dia mengabaikan nasihat saya di sana. She ignored me last month. Dia mengesampingkan saya bulan lalu. They ignored your video yesterday. Mereka mengabaikan video Anda kemarin. Forgive me. I haven't ignored him well. Maafkan saya belum mengabaikan dia dengan sempurna. My grandfather taught me to play ball on the Kakek field. saya mengajari saya bermain bola di lapangan. My grandfather wore a red shirt and black knee-length jeans. Kakek saya mengenakan kemeja merah dan celana jeans hitam selutut. When my grandfather spoke, he was always slow and didn't want to shout. Ketika kakek saya berbicara, dia selalu lamban dan tidak mau berteriak. How is your grandfather's condition in the hospital? Bagaimana kondisi kakek Anda di rumah sakit? He is my grandfather from Java. Dia adalah kakek saya dari Jawa.
My grandfather is being treated in hospital for lung disease. Kakek saya dirawat di rumah sakit karena penyakit paru-paru. We will bury our grandfather in Tarakan. Kami akan menguburkan kakek kami di Tarakan. I will go to visit my grandfather's house in Median. Saya